दर्शक बंधु आमरी कथा चैनल को स्वागत करुच्ची। भद्रक उपकंठ हरिपुर गाँवर फकीर चरण साहू बयस 65 वर्ष हेब। से सबुबले ठाकुरों उपरे भरोसा रखती। महाप्रभु श्री जगन्नाथ को अंतरर सह भक्ति करती। प्रतिदिन पवित्र मनरे तीन ठाकुरों को विधि विधान रे पूजा भी करती। एथिरे तांको स्त्री मध्य पूर्ण मात्रा रे साहाय्य करती। 3 वर्ष तले स्त्री पूर्णिमा थरे कहले आमे तो बुढ़ा बुढ़ी हेलेनी, बहुत दिन है रथयात्रा देखिने, ए वर्ष टिके रथयात्रा को पूरी गले हुंतानी, चलुन। कथारे कथा मिले फकीर भी कहले मु भी से भावुली पूर्णिमा ए वर्ष जेते झड़झंझा आसिले भी रथयात्रा देखा पूरी जीवा। बड़ दाण्डरे 3 ठाकुर को रथ उपरे आमे दर्शन करिबा। जग ठाकुर को रथरे दर्शन करिवार अनुभूति नियारा। एणिकी तो बयस हो गलानी, आउ जाई हबो कि नहीं कहि परिबानी। तेणु ए वर्ष जेमिति हेले जीवा। श्रीगुंडीचा दिन पुरी जाई जगन्नाथ को दर्शन करने पई सेमाने मनस्थ कले एवं प्रस्तुति भी आरंभ कले, किंतु जाई पारलेनी। कारण विदेश रे थिबा तांको पुओ बोहू नाती एमाने घर को फेरुछंती। रथयात्रा दिन ही सेमाने भुवनेश्वर रे पहुँचबे। तेणु से वर्ष रथयात्रा देखि जीवा बातिल होई गेला। स्त्री पूर्णिमा कहले मु जानिछि परा, जगा डोरी न लागिले कौन पूरी जाई हबो, केबे नुहे। फकीर बाबू स्त्री को सांत्वना दे कहले ए वर्ष नहेला नहीं, आसंता वर्ष को रथयात्रा देखा जेमिति हेले जीवा। जेते प्रतिबंधक आसिले भी जीवा। वर्षे परे पुणी रथयात्रा तिथि पाखे आसला। बुढ़ा बुढ़ी दुहे बैग पत्र सजाड़ी पूरी जीवा पई बाहरी पड़ले। गाड़ीटे भी भड़ा करथिले। ठीक सेतिकी बेले पूरी बाहरिबार किछि समय पूर्वरु खबर आसला जे ताको झियो और ज्वाई एक दुर्घटनार शिकार होई हॉस्पिटल रे पड़िचंती। सेमाने ओ पूरी जिबे कौन, सीधा चलिले हॉस्पिटल। ता पर वर्ष मध्य अनुरूप भाव सेमाने रथयात्रा बेले प्रस्तुत होई बाहरी थांती पूरी जीवा पई। मने मने भाबुथिले एइथर रथयात्रा रे ठाकुर को देखिबार जोग अछि बोधे। एथर हमकु केही अटकई परिबेनी। ठीक श्रीगुंडीचा यात्रा दिन सकाळु सकाळु पड़िशा घरर जड़े व्यक्तिंकर देहांत होईगला, अणसुधिया होईगला। आउ पूरी जीवे कौन, कुटुंब भितरर कथा। फकीर बाबू पड़ोशी कोकई साथी शवदाह करने को बाहरिले श्मशान को। तापरे बुढ़ा बुढ़ी दुहे रथयात्रा देखि जीवा एवं बड़दाण्डरे रथ उपरे महाप्रभु को दर्शन करिवार इच्छा को भूलीगले। रथ देखि जीवार आशा को मनरु संपूर्ण भावे पोछि नेले। अभिमान रे फकीर बाबू निज घरे रखिथिबा जगन्नाथ फोटो को चाहि कहले जगारे आमे बुढ़ा बुढ़ी दिटा तो रथयात्रा देखि जीवा पई भारी मन करथिलु, किंतु सबु वर्ष किछि ना किछि विघ्न घटुची। बड़ दाण्डरे रथ उपरे तते देखिबार भाग्य बोधे आमर आउ नाही। ठीक अछि, आउ आमे केबे रथयात्रा देखि जीवा पई मन करिबुनी, हेले मो परिवार को टिके साहा हेउथुबु। लगातार 3 वर्ष विघ्न घटिबा परे ता पर वर्ष रथयात्रार दिन आसी पहुंचिला। एथर किंतु बुढ़ा बुढ़ी केही हेले रथयात्रा देखि जीवार ना भी धरलेनी। फकीर बाबू घरे रखिथिबा जगन्नाथଙ୍କର मूर्ति पूजा करी भोग कले। निज बाड़ी रे फळिथिबा पाचिला कदली फेणे भोग थाली रे बाड़ी पूजा कले। तापरे एपट घर को आसी टीवी रे रथयात्रा प्रसारण टिके देखी मन को बुझाई देले। स्त्री को कहिले पूर्णिमा मु जगन्नाथଙ୍କ पाखरे बाड़ी रे पड़िथिबा कदली भोग कर दीछि, तेणु जाओ ठाकुरଙ୍କ पाखरु से भोग कदली नहीं आसीबो। पूर्णिमा जाई देखिले ठाकुरଙ୍କ पाखरे कदली फदली किछि नाही, खाली भोग थालिया थुआ होइछि। फकीर बाबू भी आश्चर्य होई गले। मु तो एबे भोग करिछि, भोग थालियारु कदली सब गला कुआडे। बुढ़ा बुढ़ी दुहे आश्चर्य होई गले। फकीर बाबूଙ୍କ मन को गोटे भावना आसला, सତରେ कण प्रभु निजे आसी कदली भोग सब खाई देई गले। तापर से जाई टीवी रे रथयात्रार प्रसारण देखी पूरा मजी जाइथिले। ठीक एतिके बेले लाइन कटिगला। फकीर बाबूଙ୍କ पाटिरु बाहरी आसला, ए की परीक्षा प्रभु, निज पाखकु तो नेल नाही, टीवी रे टिके भी देखिबार सुजोग नाही। एतिके बेले गाँ दाण्डरे एक बोलेरो गाड़ी आसी पहुंचिला। तांको साहिरु अन्य माने एही गाड़ीटी को भड़ा रे आनी पूरी बाहरी थांती रथयात्रा देखि जीवा पई। ए सब दृश्य देखी फकीर बाबूଙ୍କ आखिरु धार धार लुह गड़ी आसुथला। ठीक एतिके बेले पड़िशा घर जड़े युवक आसी फकीर बाबू को कहला, बड़ बापा तमे पूरी जीव कि रथयात्रा देखा बाहरुन जीवा। फकीर भाविले युवक जनक बोधे तांकू परिहास करुची, थट्टा करुची। से पुणी कहले कथा कौन कि बड़ बापा, बोलेरो गाड़ी रे
ଆମେ ଯେତିକି ଜଣ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ 2ଟା ସିଟ୍ ଖାଲି ପଡ଼ିବ କାହିଁକି? ତମେ ଆଉ ବଡ଼ମା ଚାଲୁନ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖି ଆସିବା। ଫକୀରବାବୁ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ତୁରନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଙ୍କୁ ରେଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ କହି ନିଜେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ବାଡ଼ିରେ ଫଳିଥିବା ଦେଶୀ କଦଳୀରୁ ଫେଣେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ପୂରାଇ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ 2 ଜଣ ଯାକ ଯାଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ। ଭାବିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ବଢ଼ା ହୋଇଥିବା କଦଳୀ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲା। ଠାକୁର ଖାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଜାଣିନି, ତେଣୁ ଆଉ ଫେଣେ ନେଇଗଲେ ସେଇଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମର୍ପିଦେବା। ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା। ଭାବୁଥିଲେ ସତରେ କ'ଣ ଜଗା ଡୋରି ଆମକୁ ଟାଣିଲା? ସତରେ କ'ଣ ଜଗା ଡୋରି ଏଇଥରକ ଲାଗିଗଲା କେଜାଣି? ତାପରେ ସେମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯାଇ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରଥ ଉପରେ ଦର୍ଶନ କରି ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲେ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜ ସାଥିରେ ଆଣିଥିବା ବାଡ଼ି କଦଳୀରୁ ଫେଣାଏ ବାହାର କରି ପାଖରେ ଥିବା ଜଣେ ସେବାୟତଙ୍କୁ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଟିକେ ଭୋଗ କରିଦେବା ପାଇଁ। ସେବାୟତ ଜଣକ ସେଇଠି କଦଳୀ ଭୋଗ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଲେ। ତାପରେ ସେଠାରେ ଜଣେ କଳା ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଫକୀରବାବୁ ଭୋଗ ହୋଇଥିବା କଦଳୀକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଯାଚିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କଦଳୀ ଭୋଗତକ ନେଇ ଖାଇଲେ ଓ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିଲେ। ଫକୀରବାବୁ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଠାରେ ନାହାନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେଣି। କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି ସେମାନେ। ତାପରେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିସାରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ସେମାନେ। ଫକୀରବାବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜାଣିଲ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଠାକୁର ଘରୁ ଭୋଗ ଥାଳିଆରୁ କଦଳୀ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯିବାର କାରଣ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲ? କାଳିଆ ଠାକୁର ନିଜେ ସେ ଭୋଗତକ ଖାଇଦେଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ଆସି ସେ ଭୋଗ ଖାଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଆସି ଆମଠାରୁ ଭୋଗ ନେଇ ଖାଇଲେ। ତମେ ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲନି? ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କହିଲେ, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ରଥ ଦେଖି ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଯାଇ ହେଉନଥିଲା, କାରଣ ଜଗା ଡୋରି ଟାଣି ନଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ପୁରୀ ଯିବାର କିଛି ବି ଯୋଜନା ନଥିଲା, ହେଲେ ଡୋରି ଟାଣି ନେଲା। ଫକୀରବାବୁ କହିଲେ, ହଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ନ ଚାହିଁଲେ, ଜଗା ଡୋରି ନ ଲାଗିଲେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ପୁରୀ ଯାଇ ହୁଏନି। ଆଉ ଡୋରି ଲାଗିଗଲେ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେନି। ଭକ୍ତର ଭକ୍ତିଭାବକୁ ଜଗନ୍ନାଥ କେବେ ଏଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତିନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।